sir. Sabog po. Ayun. Oh. Sabog lahat, oh. Ayusin pa natin yan. Yan, sabog lahat. Kaya ayun ang ayusin natin. Ibabalik natin yan sa dati. Antayin nyo lang mga kondisir. Mabubuhin natin yan. Okay na. Mga kondisir, ayan, oh. Kita na natin, oh. Kondisir, ayun, oh. Sabog lahat, oh. Ayusin pa natin yan. Yan, sabog lahat. Kaya ayun ang ayusin natin. Ibabalik natin yan sa dati. Antayin nyo lang mga kondisir. Mabubuhin natin yan.